Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Bertemu lagi dengan Miss Arum. How are you today? Semoga kabar kalian sehat semua ya. Last meeting we were studied about public places atau tempat-tempat umum. And for this meeting, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang letak-letak tempat umum tersebut dalam bahasa Inggris. Are you ready? Let's go. Before we will study, we must pray together. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Do you still remember about verb of place atau keterangan tempat yang pernah kita pelajari di semester 1 seperti between di antara, beside di samping atau di sebelah, behind di belakang, and across di seberang. Nah, kita akan menggunakannya dalam materi ini. For example, the bank is beside the school. Bank berada di sebelah sekolah. The bank is beside the school. Bank berada di sebelah sekolah. The school is between the bank and the library. Sekolah berada di antara bank dan perpustakaan. Once more, satu kali lagi. The school is between the bank and the library. Sekolah berada di antara bank dan perpustakaan. Next. The library is beside the school. Perpustakaan berada di sebelah sekolah. The library is beside the school. Perpustakaan berada di sebelah sekolah. The museum is beside the shop. Museum berada di samping toko. Di samping atau di sebelah artinya sama ya. The museum is beside the shop. Museum berada di samping toko. The shop is between the museum and the bus stop. Toko berada di antara museum dan halte bis. The shop is between the museum and the bus stop. Toko berada di tengah museum dan halte bis. Jadi between ini artinya bisa di antara atau di tengah-tengah ya. The bus stop is beside the shop. Halte bis berada di samping toko. The bus stop is beside the shop. Halte bis berada di samping toko. The hospital is beside the playground. Rumah sakit berada di sebelah tempat bermain. The hospital is beside the playground. Rumah sakit berada di sebelah taman bermain. The zoo is beside the playground. Kebun binatang berada di sebelah tempat bermain. The zoo is beside the playground. Kebun binatang berada di sebelah tempat bermain. The playground is between the hospital and the zoo. Tempat bermain berada di antara rumah sakit dan kebun binatang. The playground is between the hospital and the zoo. Tempat bermain berada di tengah-tengah rumah sakit dan kebun binatang. The hospital is behind the museum. Rumah sakit berada di belakang museum. The hospital is behind the museum. Rumah sakit berada di belakang museum. The playground is behind the shop. Tempat bermain berada di belakang toko. The playground is behind the shop. Tempat bermain berada di belakang toko. The zoo is behind the bus stop. Kebun binatang berada di belakang halte bis. The zoo is behind the bus stop. Kebun binatang berada di belakang halte bis. Nah, itulah materi untuk hari ini. Dan untuk tugasnya ada soal berjumlah 5 yang harus kalian kerjakan seperti ini. Exercise atau tugas.
Number 1, the school is between bla 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 and bla bla bla. Nah, untuk soal ini kalian bisa mengerjakan dengan melihat gambar yang tadi Miss Arum jelaskan. The library is beside bla bla bla. Number 3, the playground is behind bla bla bla. Number 4, the bus stop is beside bla bla bla. Number 5, the bla 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 is between the zoo and the hospital. Nah, untuk contoh gambarnya bisa kalian buka di buku paket halaman 102. Nah, Miss Arum jelaskan lagi ya untuk tugasnya. Kalian bisa membuka buku paket halaman 102 seperti yang sudah Miss Arum jelaskan tadi untuk mengerjakan soal-soal ini. Nih, sambil Miss Arum jelaskan artinya ya. The school is between, sekolah berada di tengah atau di antara apa dan apa. Number 2, the library is beside. The library is beside artinya perpustakaan berada di sebelah apa menurut gambar tadi. Number 3, the playground is behind. Tempat bermain berada di belakang apa. Number 4, the bus stop is beside. Halte bis berada di samping apa. And for number 5, untuk nomor 5, the bla 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 is between the zoo and the hospital. Bangunan apa yang berada atau di tengah-tengah kebun binatang dan rumah sakit. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Miss Arum. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.